जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी मुर्दाबाद। अरे तकबीर अल्लाह अकबर। कई नस्लों की कुर्बान, कई नस्लों की मेहनत है। कई नस्लों की कुर्बान, कई नस्लों की मेहनत है। सा है दिलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है। डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा से मैं हूँ जी, आपका होस्ट मीर अफसल गुलजार जी। नाज़रीन, आपको जैसा कि इल्म है कि 26 फरवरी रात 3 बजे के करीब बुज़दिल भारतीय त्यारों ने मानसरा के नवाई इलाके अतरशीशा बटरासी के मकाम पर चंद गोले उन्होंने बरसाए, जिससे 2-4 गड़े, एक गड़ा मेरे बैग में है और चंद दरख्त जो है ना वो शजरकारी के ज़ाया हो गए। इस तरह उन्होंने एक डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में जाकर शर्म की बात है, यहाँ पे हम मौके पे इससे सेटल एरिया से हम ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इस इलाके के एनी शायद लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे चिड़ी का पर भी नहीं हिला, और वो कह रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को मार दिया है और हमने अंदर आकर स्ट्राइक किया है। और मोदी गद्दार, तू लाशों की कब तक सियासत करता रहेगा? तू अपनी आवाम को कब तक गुमराह करता रहेगा? सच क्यों नहीं बताता? मुसलमान मरने को शहादत समझता है और मौत को गले लगाता है, लेकिन नाजायज नहीं, हक की खातर। आपने इब्तिदा की है, इंशाल्लाह हमारी पाक फौज इंतहा करेगी और आपको ऐसा सबक सिखाएगी, सिखा भी रही है कि आने वाली नस्लें याद करेंगी कि किसी की पीठ में पीछे से छुरा घोंपना और रात की तारीकी में हमला करना, ये बुज़दिलाना हरकत आपकी आज की नहीं है, 1947 की है। ये गयूर अवाम है, ये पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हुए हैं, और जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो ये पाकिस्तान का बच्चा जाम शहादत के लिए तैयार हो जाता है। आपने किस कौम को ललकारा है? ये वो कौम है जो मुस्लिम उम्मा की पहली एटमी कुव्वत है, और ये जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी, जहां भी हमला कर सकती है। इसमें इतनी ताकत और जरूरत है, और आपने अपनी कौम को गुमराह करने के लिए शर्म होनी चाहिए, आपके मीडिया को शर्म होनी चाहिए कि आए। मैं इंटरनेशनल मीडिया को दावा देता हूं कि यहाँ आकर देखें हकायक क्या है। कहाँ हैं वो लाशें जो आप कहते थे सैकड़ों की तादाद में हमने फलां को मारा, फलां को मारा, फलां को टारगेट किया? हाँ, एक बात जरूर है, आप अंदर आ गए, आपको हमारी अफवाज ने किस तरह छोड़ दिया। ये गिला पाकिस्तान की आवाम का है कि आपको जाना नहीं चाहिए था। आपकी यहाँ से लाशें भी जो है वो जल्द सट जाती, लेकिन ये गिला रहेगा और इसका जवाब भी आपको मिलेगा। हमारी पाक फौज ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। हमने कभी जंग मुसल्लत नहीं की, ना हम जंग चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें मजबूर करता है तो उसका हम जवाब देना भी जानते हैं। और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ का बच्चा जो है वो इस बात की गवाही देता है। कहते हैं वहाँ खौफ और रास है, यहाँ तो माल मवेशी चल रहे हैं, मामूलात जिंदगी बहाल है। लोग देखने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं कि बुज़दिल इंडिया ने रात के अंधेरे में क्या चोरी किया। चंद दरख्तों को मारा, दुम दुबाकर भाग गया। ये आपकी पुरानी रीत रही है। नाम सैयद सखावत शाह, नाज़िम विलेज कौंसिल जाबा से बिलोंग करता हूँ। ये होम स्टेशन है, ये जो जमीन है ये हमारी अपनी जाती है। तो सुबह सवेरे ये इधर पहुंचे तो ये देखा, ये छोटे छोटे जो 3-4 धमाके किए हैं इंडिया बुज़दिल ने रात के अंधेरे में, इससे हमें इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे इधर जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ जो इमरान खान ने इधर पौधे लगाए हुए थे दरख्त चीड़ के, वो 3-4 शहीद हुए हैं। कई नस्लों की कुर्बान, कई नस्लों की मेहनत है। वादी है, सोनी वादी है, ये इलाका है, सब लोगों का अपना इलाका है। इधर देखने के लिए आए हैं, कोई चीज भी नहीं मालूम हुई। वीराने में वो फेंक कर चले गए, कुदरती आए हैं, बस भागते भागते फेंके चले गए। आप क्या कहेंगे कि अगर इस तरह उनको इस तरह आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जो कुछ हमारी पाक फौज अभी कर रही है वो ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, और इससे भी और हो तो और भी अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नारे तकबीर। कई नस्लों की कुर्बान, कई नस्लों की मेहनत। हमने देखा इधर अपना क्या नाम है, 2 जहाज आए, उन्होंने बमबारी की इधर, और अपना क्या नाम है, दरख्त जो हैं वो 2-3 शहीद हुए, और कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी न माली कोई नुकसान नहीं हुआ। दिहाड़े दिए उन्होंने, वो लोग तो चोर थे, रात को आए थे। हमारे जो है क्या नाम है पाकिस्तानी आर्मी है, उन लोगों ने 2 जहाज उनके गिराए। हम पाकिस्तान आर्मी को सलाम करते हैं
اور ہمارا بھی انشاءاللہ جذبہ، ہم لوگ بھی انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے، آرمی کے ساتھ ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ زندہ باد پاک فوج، زندہ باد پاکستان، زندہ باد مرد آباد، مودی مرد آباد، مودی مرد آباد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ انڈیا کے جب وہ طیارے آئے ان کی آواز سے میں جاگ گیا تھا، جاگا تو ایک دم ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، میں نے کہا یہ دھماکہ ہے، یہ تقریباً ہو سکتا کوئی خطرناک ہی کام ہے۔ جب میں باہر نکلنے کے لیے آیا تو یہ چند ہی میٹر کے فاصلے پر جو آپ نے دیکھا ہے، ادھر دوسرا دھماکہ ہو گیا، ادھر بم گرا، گرنے سے میرے دروازے کھڑکیاں سب کچھ ٹوٹ کر اندر چلی گئی۔ تو وہ جو ٹکڑے شکڑے تھے وہ دیواروں میں لگے اور چھت میں لگے۔ ہم 3 آدمی تھے، ایک بیٹی تھی، ایک میری بیوی تھی اور میں 3 آدمی۔ تو ہم ادھر پیچھے جا کر وہ بیٹھ کے ادھر ایک جگہ تھی اس میں، لیکن حوصلہ ہم نے نہیں گھبرایا، انشاءاللہ ہم اسی طرح ٹھیک ٹھاک پاؤں پر آ گیا تھا، ایک ادھر کمر میں ایک ٹانگ میں، وہ 3 کچھ پتھر شتھر لگے ہیں، باقی ٹکڑا کوئی نہیں لگا۔ کہہ رہے ہیں یہاں 4-5 آدمی ہم نے مارے، وہ کتنے؟ تو اس کے بعد الحمدللہ کہ میں بچ گیا ہوں۔ نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کیجویلٹی کوئی آدمی مرا ہے یہاں پہ؟ نہیں، اور کچھ بھی نہیں، اور کوئی نقصان نہیں۔ یہ انڈیا بزدل نے سب سراسر جھوٹ بولا ہے۔ ادھر کون سی 300 کیجویلٹی ہوئی ہیں، ادھر صرف یہ ہمارے انکل ہیں، رشتے میں لگتے ہیں، سید نوران شاہ، ان کو معمولی سی چوٹ آئی ہے سر میں، وہ بھی یہ دروازے کے ساتھ جب اٹھے ہیں تو دروازے کے ساتھ ان کا سر لگا ہے۔ باقی ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ انڈیا آئے، بین الاقوامی میڈیا ہے، دیکھے ادھر کون سا جو ہے 300 آدمی مارے ہیں، کدھر دہشت گرد تھے، کون تھا۔ پاک بتائیے، زندہ آباد، پاک عوام، زندہ آباد۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جی، سید نوران شاہ صاحب، جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنا مکان، اپنے بچے رات بار ان کو تڑپاتے رہے۔ یہ کہاں کا اصولی انصاف ہے؟ کیا یہ دنیا کو دہشت گرد لگتا ہے؟ شریف پرامن شہری یہ اپنی زمینوں میں رہ رہا ہے، یہ دہشت گرد لگتا ہے؟ لعنت ایسے مودی اور اس کی حکومت پر اور ان کے ان بدحواس فوجیوں پر جن کو اتنا علم نہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور امن پسند کون ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تو پاکستان نے لاکھوں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع کی اور امن قائم کیا۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی شریف لوگوں کو شرم ہونی چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، پوری دنیا کو اس کا مکرو چہرہ دکھائے انڈیا کا کہ وہ کس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے، اس کا میڈیا کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت یہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں جب رات کو عین 3 بجے وہ بزدل بھارتی رات کے اندھیرے میں آئے اور ایک نالے میں وہ اپنا جو ہے نا ویپن پھینک کر بھاگ گئے۔ وہ اگر اتنے بہادر ہوتے، اگر ان کو اتنا نشانہ ہوتا تو وہ کسی جگہ کا ٹارگٹ بناتے تو اس کو پتہ چلتا۔ ہمیں تو اس بات کا تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ وہ اندر آ کر واپس زندہ کس طرح چلے گئے۔ ان کو یہاں پہ نیست و نابود کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہندوستان کا جو میڈیا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سب غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ان کو شرم ماننے کا مقام ہے۔ ہندوستان پاکستان سے الگ ہوا اس وقت سے اس کو یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ اس کو واصل جہنم تک لگی رہے گی۔